виза набут. Имейте это в виду. В 99 году она въезжает сюда, в республику, по узбекскому паспорту. Визового режима еще не было. Визовый режим начался в 2002 году. Вот. Шаварка да гишмуа? این همش از گودکوش میترکوش هست هم از زکس گذشتگی همش. شما شهروارش؟ نه ما کلینم میشه. Келлинтон мешает. Вот задавайте теперь вопросы. Факт тот, что В каком году въезжает? паспорт у нее истек в 2006 году. Ага. Назад она выехать не может. Отлично. Давайте тогда Визы мы с вами нет у поговорим, нее. да? Вот. Визы у нее По-таджикски нет. она говорит естественно. со мной. А вы- Ну давай. Ну, давайте тогда. Визы у нее нет. Но она, Вернуться кажется, она и не может, брат. узбечка, она таджичка, правильно? Таджичка. Шмо тоджик? Тоджик. Лекин дарунча Калон шудаги, даруджа тавалуд шудаги. اول پدر مادرش در همچین زندگی میکرد سال 85 رفتگی اونجا холмуродов Фируза. حاضرنگیش یا ای خالمراد وان سال تولد 1980 شما در ازبکستان تولد شدید؟ در ازبکستان در کدام جا؟ قشلاق باباتا И вилояти чьей? ولایت سرخندریا اینجا قرار شاور کرده اینجا خانه شما. شما کی میشید؟ من خسروش میشم سرش میشون. اصلا شما شهروند ازبکستان هستید یا شهروند ازبکستان هم نیستید؟ نه نه که آذر پاسپورت وای مال شید کو نه ایست شیدم В чистом виде. Все без гражданства. То есть паспорт истек? Да. Паспорт истек у нее. Она въехала еще, когда визы не было. Здесь она ничего не получила. Теперь А шумо муроҷиат кардем ки шаҳрвандии тоҷикистонро қабул кунем ё یک بار پاسپورت اینی نوشید که سالی 2003 همه پاسپورت رو حلش میکنیم گفتم ما دادیم ویا گفت ازبکستان نمیشه گفت با گردانده ورده داد Аҳа. шаҳрвандии тоҷикистонда чӣ ба шуморо қабул накардан? نمیشه این پاسپورت ازبکستان گفتن نمیشه گفتن шумо нагуфтем ки ман отказ мекунам чӣ اوجا برو آوردن ایجا دا بردن اون آدم اومد برد نمیشه گفته گردنده آوردن А то есть узбекский тоже не получится восстановить, потому что невозможно туда поехать. нет сейчас туда тоже нет شما میخواید به ازبکستان برگردید؟ نه برگشتن میخوام که پاسپورت تاجیکی گیرم روم با بیو که فرزند دارم در کجا فرزند دارید؟ همینجا میخوام خانه پدر و مادرم 4 تا شما پدر و مادرتون در اونجا да То есть она не может ни своих родственников там навестить, и здесь она как бы считается никто. نه 16 سال شد ما نرفته. اگر روز میره چی میشه؟ Да? Вас могут задержать, наверное, да? Там в Узбекистане. قبول نمیکنه این سروکی گذشتگی این срокаш قبول نمیکنه Понятно. Шумо, а вы не пытались обратиться в узбекское посольство? Сафарате Узбекистана рафтит? نه نه نرفتیم Почему? وای شاور کرده اینجا بعد دیگه قابل نکرد نموند اونجا گفت تاجیکستان پاسپورت яка одими تاجیکستان میشی Тамом. Шумо میخواید بعد با پاسپورت تاجیکستان Узбекистан роет. پدر مادر Ясно, хорошо. А здесь какие проблемы? А здесь почему не дают паспорта? Вам как это объясняют? پاسپورت اینجا نمیدونم ما رفتیم چیکاریم یک بار دادیم نمیشه گفت بعد هوا که دیگه چیز نکردیم کجا رفتن ما ندونستیم با چیکار کردن در کار نمیشه میگن نمیشه گفتن مثال که پرسیم پولی کلان کتی میگن و پول مبلغ نیست و شهادتنامه داره. داره همش یک کاغذ هم هست خودم پاسپورت یکم زاکسنا گشتیم نمیشه گفته همینجا استودیم شما پاسپورت دارید؟ من رنگ اپام